dan juga menonton di YouTube yang bergabung kita. This seminar and prayer meeting is brought to you by RCCG City of David, Jakarta, Indonesia. Kami menyambut setiap Anda di RCCG City of David, Jakarta, Indonesia. You can find us online via our website, rccgcityofdavid.id, as well as our social media platforms. Anda bisa menemukan setiap kami di website rccgcityofdavid.id dan juga di semua sosial media kami. My name is David. I will be your moderator tonight. Nama saya David dan saya akan menjadi moderator Anda di malam hari ini. And our translator for tonight is Brother Jose. Dan penerjemah Anda untuk hari ini adalah Brother Jose. Today's sermon is titled Walking and Living in the Spirit. Dan tema kita pada hari ini berbicara tentang berjalan dan hidup dalam Roh Kudus. We'd like to welcome and we are blessed tonight to have Pastor Dr. Gabriel Ojide beaming live to us from Nigeria. Welcome, Pastor. Dan kami bisa sangat senang hari ini ada Pastor Gabriel Dr. Ojide yang asal langsung dari Nigeria. Before we commence with the service, let us unite in prayer. Sebelum kita melanjutkan dengan ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Our Father in heaven, blessed be your name. Bapa di surga, terpujilah namamu. We give thanks for this wonderful day. Berterima kasih untuk hari yang indah ini. We thank you for gathering us here together via Zoom. Berterima kasih karena kau mengukuhkan kami di sini pada hari ini via Zoom. We give praise and thanks for your great works and wonders, O Lord. Kami bersyukur untuk setiap pekerjaan yang ajaib yang kau buat pada setiap kami, ya Tuhan. Open our hearts and our minds so that we shall embrace your love and we may grow spiritually in your wisdom. Buka hati kami, buka pikiran kami supaya kami bisa bertumbuh dalam firman-Mu dan kami bisa bertumbuh secara roh di dalam hikmat-Mu, ya Tuhan. We thank you for the opportunity through this seminar to learn how to walk and live in the Holy Spirit. Dan kami berterima kasih untuk kesempatan dari seminar ini, Tuhan, kami bisa belajar untuk berjalan dan hidup dalam Roh Kudus. We are blessed with this privilege and to have Pastor Dr. Gabriel Ojide as our speaker tonight. Dan kami saya diberkati Tuhan dalam keistimewaan ada Pastor Dr. Gabriel Ojide yang akan mengajar kami malam hari ini. May your wisdom speak through him throughout the seminar. Dan biar firman-Mu sendiri berbicara pada setiap kami, Tuhan. May the Holy Spirit be present among all those who attend the seminar here. Dan biar Roh Kudus hadir bagi setiap orang yang ada di bersama-sama dengan kami. Equip us, O Lord, with a spirit of biblical wisdom and of character. Pelengkapi kami, Tuhan, dengan hikmat daripada-Mu dan karakter daripada-Mu. Transform us, O Lord, and straighten our perspective that we may walk in your light. Jesus. Ubahkan kami dan ubahkan perspektif kami supaya kami bisa semakin bertumbuh dalam firman-Mu, Tuhan Yesus. We thank you for your presence in our midst and your wonderful plans for our lives. Kami berterima kasih untuk kehadiran-Mu tengah-tengah kami, untuk rancangan hal yang ajaib dalam kehidupan kami. We glorify your name and surrender the service into your hands. Kami meninggikan nama-Mu, Tuhan, dan kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. In Jesus' name we pray. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. I would like to hand over this time to Sister Fina to lead us into praise and worship. Silakan Evina bisa pimpin kita dalam pujian penyembahan. Ya, terima kasih. Shalom. Saya ingin mengajak kita untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi, siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk lebih dalam, memuji dan menyembah Tuhan. To invite everyone to go deeper, worshiping the Lord tonight. Biarkan kita berdoa, biar Roh Kudus mengambil alih dalam pujian penyembahan kita. We pray that the Holy Spirit take part in our praise and worship. Terima kasih Tuhan. Air hatiku, Roh Yesus.
air hatiku, roh Yesus, sahabat sejatiku, kekasih, sukacita, damai, sejahtera. Panjang
Thank you, Holy Spirit, for your goodness in our life. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. We are so grateful to you, Lord, for everything that you have given to our life, Lord. Roh Kudus-Mu yang Kau curahkan bagi setiap kami Tuhan. The Holy Spirit that you pour for every one of us, Lord. Penuhi kami Bapa lebih lagi Bapa. Untuk masuk In ke our dalam life, hadirat-Mu, Bapa. more deeply, Lord, and Hadirat-Mu, Tuhan Yesus. let us go into your presence, enjoying your presence, God. Biarkan kami disegarkan oleh Roh Kudus, oleh hadirat-Mu Tuhan Yesus. Let us be moved by your Holy Spirit, by your presence, God. Kuasa yang tidak terbatas Tuhan dapat kami rasakan dimanapun kami berada. The powerful power that we can feel wherever we are, Lord Jesus. Kami perlu Engkau lebih lagi Tuhan. Kami butuh Engkau lebih lagi Roh Kudus. We need you more, Lord Jesus. We need you more, oh Holy Spirit. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kami Bapa di dalam hati. Thank you, Lord Jesus, for your goodness in our life, God. Siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Prepare our heart to listen to your word, Lord. Biar setiap firman yang kami dengar dapat bertumbuh berbuah di hati kami Tuhan Yesus. Dan kami dapat memberikan buah itu Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami yang kau. That every word can bear fruit and grow in our life, Lord, and we can give those fruit to the people around us. Siapkan hati kami Bapa. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Prepare our heart so we can listen to your word, Lord. Bicaralah lebih lagi melalui hamba-Mu Tuhan. Spoke more deeply to your servant. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Thank you, Lord Jesus, and in Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Sister Frina, for the wonderful praise and worship. Terima kasih, Vina, untuk penyembahan yang luar biasa. I'd like to welcome our speaker, Dr. Gabriel Ojide, for joining us. Before we commence with the seminar, let's everyone here, let's turn on our videos and let's give Pastor Gabriel a warm welcome. Party. Baik, kita nyalakan semua video kita dan kita berikan sambutan yang hangat kepada pastor kita, Pastor Dr. Gabriel. Thank you. Can you hear me? Yes, sir. Yes, we can hear you. Yeah, I'm honored to join us in our meeting today. Saya sangat terhormat bisa bergabung dalam meeting kita pada hari ini. I want to thank God for the grace He has given to all of us as a church, the body of Christ. Saya mau berterima kasih kepada Tuhan untuk anugerahnya yang Tuhan berikan pada setiap kita sebagai tubuh Kristus. And I want to commend our leaders for the efforts they are making to make sure the body of Christ is built up. Dan saya mau bersyukur pada leaders-leaders kita untuk memastikan bahwa tubuh Kristus ini terbangun. I also want to thank them for the opportunity given to me to share with us this evening. Dan saya juga mau berterima kasih untuk kesempatan yang saya bisa berbagi pada setiap kita di malam hari ini. First, I bring you greetings from my family. Pertama-tama saya menyambut Anda, keluarga saya menyambut Anda. From my darling wife and 4 children. Dari istri saya dan dari keempat anak saya. As a matter of introduction, I work as a lecturer in the university. I teach economics. Ya, sebagai satu pengantar, saya mengajar di universitas di bidang keekonomi. This evening, we'll be discussing on the topic, walking in the Spirit. Hari ini kita akan belajar topik tentang kita berjalan dalam roh. A lot of churches are not discussing this kind of topic nowadays. Banyak dari gereja Tuhan pada sekarang ini tidak membahas topik seperti ini. It takes a church with a leadership that is heavenly minded to still consider the subject of walking in the Spirit. Itu butuh gereja yang memiliki pemikiran tentang surga untuk bisa membahas topik seperti ini, topik bicara tentang berjalan dalam roh.
I want to stand on the prayers we have made for this meeting, that God will give us grace and wisdom to understand his mind in this discussion. Saya mau bersatu dengan doa yang kita mulai di meeting ini, bahwa Tuhan akan berikan pada dia anugerahnya dan hikmatnya untuk kita bisa sama-sama belajar dalam diskusi ini. Our major text is taken from Galatians chapter 5 verse 25. Ayat kita diambil dari Galatia 5 ayat 25. Galatians chapter 5 verse 25. Galatia 5 ayat 25. I will read in English. Please, Pastor. Okay, I'm using NIV. We'll still look at other translation later. It says, since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Galatia 5:25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. I want to start by establishing the fact that this message is not for everybody. Saya mau membuat dasar bahwa pesan ini tuh bukan diberikan kepada setiap orang. This message is meant for the Church of Christ, the people of God. Pesan itu diberikan kepada gerejanya Tuhan, umatnya Tuhan. St. Paul was writing to the Christians in Corinth, in Galatians, and he wrote this message to them. Bahwa surat ini diberikan kepada jemaat di Galatia, memberikan pesan ini. So the message is meant for those who have been called and those who have sincerely answered the call for salvation. Jadi pesan ini ditulis bagi mereka yang telah terpanggil dan juga dengan tulus hati mendapatkan jawaban dari keselamatan itu. Is for those who have received the Spirit of Christ. Bagi mereka yang telah menerima Roh Kristus. The first part of our text says, since we live by the Spirit. Bagian pertama dari firman Tuhan kita baca itu berbicara tentang jikalau kita hidup oleh Roh. Referring to those who have received the Spirit of Christ on the day of salvation. Menunjuk kepada mereka yang telah mendapatkan Roh Kristus di hari keselamatan. You know, the scripture identifies about 3 dimensions of salvation. Jadi firman Tuhan itu membagi 3 hal mengenai keselamatan itu. I'll mention 3 of them quickly. Saya akan sebutkan 3 itu secara cepat. The first one is salvation from the penalty of sin. Yang pertama ada keselamatan dari bahaya dosa. You know, in Romans chapter 3 verse 23, di Roma 3:23, the Bible said all have sinned and fall short of the glory of God. Dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. In chapter 6 verse 23, di pasal 6 ayat 23, the Bible makes it clear that the wages of sin is death. Kita menjelaskan bahwa upah dosa itu adalah maut. So everybody have sinned, and everybody is supposed to suffer the penalty of sin, which is death. Jadi semuanya itu telah berdosa dan semuanya itu seharusnya mendapatkan penalti dari dosa itu yang adalah maut seharusnya. When we talk about death here, we are talking about the second death, destruction unto eternity. Dan ya, ketika kita membicarakannya, kita membicarakan tentang kematian kedua, ada kehancuran dari segala sesuatu. In chapter 8 of the same Romans, verse 1 and 2. Di pasal ke-8 di ayat pertama dan kedua. The Bible says there, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set us free from the law of sin and death. Roma 8 ayat 1 dan 2 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. So those who have given their life to Jesus sincerely have received salvation from the penalty of sin.
Jadi mereka yang telah memberikan kehidupan mereka pada Kristus dengan tulus, mereka itu telah mendapatkan keselamatan dan dari penalti dosa itu. The second dimension of salvation Dimensi kedua dari keselamatan is salvation from the power of sin. ada keselamatan dari kuasa dosa. Salvation from having sin dominate you or sin becoming your master. Keselamatan dari dosa mendominasi Anda atau dosa itu menjadi tuannya Anda. In 2 Peter chapter 1, Di dalam 2 Petrus 1, verse 3 and 4, ayat 3 dan 4, it said, His divine power has given us everything we need for godly life through the knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Verse 4 says, through these, He has given us His very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil desires. 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4 berkata, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya oleh itu kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. You see, when we give our life to Christ, there is this power given to us to live above sin. Jadi ketika kita memberikan kehidupan kita kepada Kristus, ada kuasa yang diberikan kepada kita untuk kita hidup di atas dosa. So we refer to that as salvation from the power or dominion of sin. Jadi kita mengartikan itu sebagai keselamatan dari ikatan atau dosa mendominasi kita. And the third one, the third dimension of salvation, yang ketiga, dimensi ketiga dari keselamatan itu is salvation from the presence of sin. adalah keselamatan dari kehadiran dosa. Salvation from the presence of sin. Keselamatan dari kehadiran dosa. 1 Peter chapter 1, verse 3 to 5. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. He said, praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade. This inheritance is kept in heaven for you, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed at the last time. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. You see, so when God has delivered us, He is still talking about another salvation that will come at the end of the day. Jadi ketika Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita, Dia mesti berbicara tentang keselamatan yang akan datang di zaman akhir itu. And that is when God will remove us away from this world full of corruption and sin. Dan itu adalah ketika Tuhan akan melepaskan kita dari dunia yang penuh dengan korupsi dan penuh dengan dosa ini. If you look at Romans chapter 13, verse 11. Kalau Anda lihat Roma 13 ayat 11, He said, and do this, understanding the time, the hour is already from your slumber, is nearer now than when we first believed. Roma 13 ayat 11 berkata, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya.
So talking to those who have believed and accepted Jesus, Paul was also saying that there is this salvation we are waiting for, which is nearer now than the first time we believed. Jadi berbicara kepada orang yang telah percaya, Paulus juga berkata bahwa ada keselamatan yang dibicarakan tentang keselamatan yang sekarang lebih dekat bagi setiap kita yang percaya pada Tuhan. So as children of God, we have been given salvation from the penalty of sin as long as we remain in Christ. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita telah mendapatkan keselamatan dari penalti dosa itu sebagai anak-anaknya Tuhan. And as long as we exercise our power as children of God, we can live above sin. Dan selama kita melatih kuasa yang kita miliki sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa hidup di atas dosa. But as long as we are still in this flesh, we are still in the presence of sin. And that is the final salvation God will grant to us when he will join us with Christ. Dan tetapi selama kita masih hidup dalam daging ini, kita masih ada dalam kehadirannya dosa, dan itulah yang akan Tuhan Yesus berikan pada kita ketika di hari keselamatan itu, di zaman itu. So if you are participating in this program and you have not accepted Jesus as your personal Lord and Savior, the best time to do that is now. Jadi jika dari Anda yang mengikuti program ini dan Anda belum memberikan hidup Anda kepada Tuhan Yesus Kristus, menerima Dia sebagai juru selamat pribadi Anda, waktu yang terbaik adalah pada sekarang ini. Romans chapter 10 verse 13 says, Roma 10:13 berkata, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. No matter what the lifestyle had been, no matter what the challenge had been, if you sincerely call upon him for salvation, the Bible assures us that you will be saved. Tidak peduli gaya hidup Anda seperti apa, tidak peduli tantangan apa yang Anda alami, kalau misalnya firman Tuhan seperti firman Tuhan berkata, kalau misalnya Anda memanggil nama Tuhan, Anda akan diselamatkan. 2 Corinthians chapter 6 verse 1 and 2. 2 Korintus 6 ayat 1 dan 2. It says, as God's fellow workers, we urge you not to receive God's grace in vain. For he says, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia karunia Allah yang telah kamu in the terima. time of my favor, I had you. In the time of salvation, I helped you. I tell you now is the time. Okay? So what we are trying to say is that if you are participating in this program and you know in your spirit, in your heart, that you are here to surrender your heart to Jesus, you can do it wherever you are. The Lord Jesus will reach out to you and he will grant you salvation. Jadi dari firman Tuhan ini kita mengerti bahwa kalau misalnya Anda belum memberikan hidup Anda kepada Kristus, Anda bawa hati Anda kepada Tuhan, dan dimanapun Anda berada, Tuhan bisa menjangkau Anda. Having established that, setelah kita menjelaskan itu, the Bible encourages us to work out our salvation with fear and trembling. kita mendorong kita untuk kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut akan Dia. This salvation God has given to us is not yet the final salvation. Karena keselamatan yang Tuhan berikan pada kita pada saat ini itu bukanlah keselamatan final yang kita miliki. There is need for us to continue to live above sin and continue to live the life of Christ in the presence of sin as we await the final salvation. Jadi ada bagi kita untuk kita terus hidup di atas dosa dan juga hidup mengandalkan sepenuhnya Kristus sekalipun dunia ini penuh dengan dosa sampai kita menantikan keselamatan final kita yang Tuhan akan berikan itu. That was what Paul was referring to when he wrote to the Ephesians in Philippians chapter 2 verse 12. Jadi itulah yang Paulus katakan kepada orang-orang di Filipi ketika dia menulis di Filipi 2:12. Hello, Pastor. We lost you, sir.
Pastor Gabriel, we lost you, sir. For my dear friends, not only in my absence, he says, therefore, my death in my presence, but much more in my absence, continue to work out with fear and Filipi 2, 12-14. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. This is because if we don't, we can be overpowered by sin. Ini dikatakan kalau misalnya kita tahu kita bisa dikuasai oleh dosa. You know, we are still living in the presence of sin. Karena kita masih hidup di tengah dunia yang penuh dengan dosa. And we are still putting on the flesh that desires sin. Dan kita masih ada dalam tubuh yang menginginkan dosa. And that is why we are encouraged to walk in the Spirit so that sin will not dominate us, even as Christians. Itulah kenapa dia meminta kita untuk kita berjalan dalam Kristus, karena supaya dosa tidak mendominasi kita dan kita bisa hidup dalam Kristus. So the best way to work out our salvation or to maintain our salvation is Pastor, sorry, can you repeat that because you are cutting out? Pastor, can you repeat that because you are cutting out? We are missing you. I said that yes, please. That the way we can by walking in. Did you get that? Yes, sir. You are still missing out, still cutting out, sir. I'm very sorry. Okay. So do I continue? Yes, sir. You can continue, sir. Thank you. So we are encouraged to work out our salvation, and the best way we can do that is by walking in the Spirit. Jadi kita didorong untuk kita mengerjakan keselamatan kita, dan cara terbaik untuk kita melakukan itu adalah dengan kita berjalan hidup dalam Roh. That takes us to the question of what does it mean to walk in the Spirit? Itu mendadakan kita, bawa kita kepada satu pertanyaan, apa itu artinya untuk kita bisa berjalan dalam Roh? The same Galatians where we read, chapter 5, verse 25. Di Galatia tadi telah kita baca, Galatia 5:25. If you read from different versions, you will see the interpretation of the same message. Kalau Anda lihat dari penerjemahan yang berbeda, Anda bisa melihat arti dari kalimat itu. New Living Translation puts it this way. Di NLT dikatakan seperti ini. That walking in the Spirit means following the leading of the Holy Spirit in every aspect of our lives. Bahwa berjalan dengan Roh itu berarti kita mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam setiap aspek kehidupan kita. So we are encouraged to follow the leading of the Holy Spirit in the way we manage our families, the way we handle our career, the way we manage relationship, and in every other aspect of our lives. Jadi kita didorong untuk kita mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam bagaimana kita memanage keluarga kita, bagaimana kita mengerjakan bisnis kita, dalam karir kita, dalam segala aspek kehidupan kita.
Good News Translation puts it this way. Good News Translation menerjemahkan seperti ini. Allowing the Holy Spirit to control our lives. That is what it means to walk in the Spirit. Arti Good News itu untuk berjalan di dalam Roh itu adalah membiarkan Roh Kudus mengontrol kehidupan kita. When we don't allow the Holy Spirit to control our lives, other things will control us. Karena ketika kita tidak mengizinkan Roh Kudus mengontrol kehidupan kita, hal lain akan mengontrol kita. There are people that are controlled by pride or self-ego. Ada orang-orang yang dikontrol dari kebanggaan mereka, kesombongan mereka, atau ego diri mereka pribadi. Some people are controlled by their tradition or culture. Ada juga orang-orang yang dikontrol dari budaya tradisi mereka. Some are controlled by their association of friends. Ada juga orang yang dikontrol dari sosial mereka atau teman-teman mereka. Some are also controlled by sinful desire. That's the flesh. Ada juga yang dikontrol dari keinginan mereka untuk berdosa, itu ada daging mereka. Galatians chapter 5, verse 15 and 16, verse 16 and 17. Galatia 5, 16 dan 17. It says, so I say, live by the Spirit, and you will not gratify the flesh. For the flesh desires what is spirit, and the spirit what is. Galatia 5 ayat 16 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti. So some people are control us. So when we don't allow the Holy Spirit to control us, sinful. Jadi ketika kita tidak mengizinkan Roh Kudus mengontrol kita, keinginan kita akan dosa itu akan mengontrol kita. Hello, Pastor. Hello, Yes, Doctor. please. Yes, your Yes, internet, please. Your internet is breaking so much. We can barely hear you. I don't know if Oh, you that's have. serious. Yeah. Do you have another? Maybe if you can switch over to another internet. Okay. Yes, please. Let me switch over to the second one. Okay, sir. I'm actually logging in with the second line and see if that can permit me to continue. Yeah. I'm trying to log in with the second line so that probably I could have two of them, but I know the echo. Oke, sir. If this is a bit better, I can continue. The second line is having challenge linking me up. Okay, Pastor, you can continue. Okay, thank you. So we are trying to say that walking in the Spirit means living a life empowered by the Spirit to exhibit or live out godly characters. Jadi kita berjalan bersama Roh Kudus itu adalah kita memiliki kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, untuk kita bisa diubahkan terus-menerus Dia, untuk kita memiliki karakter yang saleh, karakter yang sejalan dengan Tuhan. We can actually be guided by the Holy Spirit 24/7.
Kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus selama 24 hari, 24 jam, 7 hari. A lot depends on our willingness to be guided by him. Yaitu semua kembali kepada keinginan kita untuk kita dipimpin oleh Dia. There are a few steps that can also help us. Ada beberapa langkah-langkah yang bisa membantu kita. Maybe I share these few steps and we summarize them. Saya akan menjelaskan langkah-langkah ini, lalu kita akan menutup. Number one is to take up the yoke of Jesus. Yang pertama adalah untuk kita membawa kuknya Yesus Kristus. Matthew chapter 11 verse 29. Matius 11 ayat 29. Jesus said, "Take up my yoke, for my yoke is easy and light." Dikatakan, pikulah kuk yang kupasan dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. He said, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul." Pikulah kuk yang kupasan dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. A lot of Christians have actually got frustrated because they've not learned to take up the yoke of Christ. Banyak orang Kristen menjadi frustasi karena mereka tidak belajar untuk membawa kuknya Yesus Kristus itu. Taking up the yoke of Christ means that you can only move your neck or take the direction Christ is taking. Jadi memikul kuk Yesus itu adalah kita cuma bisa mengerjakan, kita cuma bisa berjalan, kita berjalan itu sesuai dengan arah yang Tuhan Yesus mau. When I handle young people, I share this formula with them. I tell them to practice WWJD. Ketika saya bicara pada anak muda, saya mengatakan bahwa untuk berpartisipasi dalam perjalanan hidupnya Yesus. The first W means what, then another W would. So it's what would Jesus do in every situation where you find yourself? You ask yourself that question. If Jesus were in this position, what will he do? WWJD, what would Jesus do? Jadi melakukan yang namanya WWJD, itu artinya dalam bahasa Indonesia itu apa yang akan Tuhan Yesus lakukan dalam setiap keputusan yang kita ambil. If you ask yourself that question often, it will guide your decisions. Kalau Anda menanyakan pertanyaan itu terus-menerus secara sering, itu akan mengarahkan pengambilan keputusan Anda. For instance, somebody is looking for your trouble, and then you want to react. You first ask yourself, if it were Jesus, what would he do? Misalkan ada seseorang yang mau membuat Anda marah, lalu sebelum Anda bertindak, Anda tanyakan sebelum ambil keputusan, apa yang akan Yesus lakukan? If that controls your life, then you are walking in the step of Jesus. Kalau misalnya hal tersebut mengontrol hidup Anda, berarti Anda berjalan dalam langkahnya Tuhan Yesus. Number 2, learn from Jesus or learn of him. Yang kedua adalah belajar dari Yesus, belajar daripadanya. You cannot know what Jesus would do if you do not learn so much about him. Anda tidak bisa mengetahui apa akan Yesus lakukan kalau Anda tidak belajar dengan banyak mengenai hidupnya Yesus. In that Matthew chapter 11 verse 29, he said, "Take my yoke upon you and learn from me." Di Matius 29 itu dikatakan, pikulah kuk yang kupasan dan belajarlah padaku. If you learn from Jesus, you will know to follow the direction he's leading you to follow. Kalau Anda belajar dari Yesus, Anda akan tahu arah mana yang Yesus mau untuk Anda ambil. And that is when the yoke will be light, because he will be the bigger partner carrying the yoke. Your neck will just be there. You turn it the direction he's going, then you will not feel any pains. Itulah ketika kuk Anda akan menjadi lembut, menjadi tidak berat, karena Yesus akan memikul kuk itu bersama dengan Anda. Jadi Anda hanya mengikuti saja, dia berjalan kemana, kepala Anda hanya ikuti saja. Sometimes when you see some Christians getting frustrated, it is possible they are not following the direction of Jesus, yet they claim to be children of God. Terkadang ketika Anda lihat orang Kristen frustasi karena mungkin mereka tuh dia mengikuti arahan daripada Yesus Kristus, tapi mereka menyebut diri mereka adalah anak Allah. Imagine tying together a goat and a horse. Coba Anda bayangkan Anda tuh mengikat kambing dan kuda.
What can save that goat is just to always go the direction of the horse. Yang bisa dilakukan dari kambing itu adalah mengikuti saja arah kemana kuda itu mau pergi. So when you take the yoke of Jesus upon you, you have determined to do whatever he would do. Then try to learn of him by reading the Bible as much as possible. Jadi ketika Anda mengikut Yesus itu, Anda akan mengikuti kemana saja Yesus apa yang mau Yesus lakukan, dan cobalah untuk belajar daripada dia dengan seringlah membaca firman-Nya. You know, sometimes people wonder, how do you hear from God? Dan banyak orang berpikir bagaimana mereka bisa mendengar dari Tuhan. If you want to begin to hear from God, as in when the Bible, you are not reading the Bible, the best way to start is by reading the Bible enough to know how he speaks. Jadi kalau misalkan Anda mau mendengar daripada Tuhan tapi Anda belum membaca Alkitab, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah bacalah firman Tuhan terlebih dahulu untuk Anda mengerti bagaimana dia berbicara. Another step in walking in the Spirit is to determine to always be transparent to God. Dan berikutnya adalah untuk Anda bisa berjalan dalam roh adalah untuk Anda bisa terlalu transparan di hadapan Tuhan. You see, when I discussed about the 3 dimensions of salvation, I mentioned the fact that we are still in the presence of sin. Dan ketika saya bicara tentang tiga dimensi dari keselamatan itu, saya telah beritahu fakta bahwa kita tuh masih ada di dalam dosa di sekitar kita. So from time to time we are tempted to commit sin. Jadi dari waktu ke waktu itu kita dicobai untuk kita berbuat dosa. From time to time the desire of sin will come up. Dari waktu ke waktu keinginan kita untuk berdosa itu pasti akan muncul. From time to time somebody may mistakenly commit sin. Dan dari waktu ke waktu mungkin seseorang bisa saja dengan tidak sengaja berbuat dosa. But if you are not transparent to God and you begin to hide all of this, it will affect your relationship with him. Tapi kalau Anda tidak transparan kepada Tuhan dan Anda mencoba menjaga semuanya tetap terselubung dalam diri Anda tidak bisa terbuka akan dia. Personally, this is what helped me to achieve Christian breakthrough. Secara pribadi ini adalah yang membuat saya bisa mendapatkan terobosan dalam kehidupan kekristenan. Proverbs chapter 28 verse 13. Amsal 28 ayat 13. It says, whoever conceals their sins does not prosper, but the one who confesses and renounces them finds mercy. Amsal 28 ayat 13 berkata, siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung, tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. So the pastor, the leaders in the church or fellowship may not know what you are passing through. Jadi mungkin gembala atau pemimpin di gereja atau di perkumpulan itu tidak tahu mungkin apa yang Anda alami. But when you have determined that any mistake I made, I will confess it to God. I will not hide it. Tapi ketika Anda mengakui bahwa segala hal-hal buruk yang saya buat, saya akan mengakuinya di hadapan Tuhan. If desire of sin is stirred up in your heart, you can report your heart to God and say, God, look at what is happening in my heart. Jadi Anda bisa lihat kepada hati Anda dan Anda bisa lapor kepada Tuhan, Tuhan lihat apa yang terjadi dalam hati saya. In that way you are walking in the Spirit. Dengan cara seperti itu Anda tuh berjalan dalam roh. Because it actually means you are very sensitive to observe when the flesh is trying to come in. Karena dengan cara seperti itulah Anda tuh sangat sensitif untuk melihat apa yang daging Anda mau lakukan. Number 4. Yang keempat. Always strive to maintain clear conscience before God and man. Selalulah coba untuk membuat satu hati yang jelas, hati yang murni di hadapan manusia, di hadapan Tuhan. Maintaining clear conscience before God and before man. Milikilah hati nurani yang jelas di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Acts of the Apostle chapter 24 verse 16 says something very important. Kisah para Rasul 24 ayat 16 berkata sesuatu yang sangat penting. So I strive always to keep my conscience clear before God and man. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. So when you are living such a life that you're always watching your conscience to make sure it is clear before God and man, then you are walking in the Spirit.
Jadi ketika Anda selalu mencoba untuk melihat kehidupan Anda, hati nurani Anda tuh benar di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan, Anda tuh berjalan dalam roh. The book of 2 Corinthians chapter 8 verse 21. 2 Korintus 8 ayat 21. Paul said then, for we are taking pains to do what is right, not only in the eyes of the Lord, but also in the eyes of man. Karena kami memikirkan apa yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan manusia. That is what it means to walk in the Spirit. So sometimes walking in the Spirit requires pains in doing what is right. Jadi itulah yang disebut dengan berjalan dalam roh, dan terkadang itu berjalan dalam roh itu membutuhkan untuk kita melakukan hal apa yang baik, yang benar. Number 5. Yang kelima, Trusting God enough and obeying Him. percaya kepada Tuhan sepenuh hati dan juga mentaati Dia. You know, many Christians think that God is a wicked master who can push you into what you don't like. Terkadang banyak orang Kristen berpikir bahwa Tuhan itu adalah Tuhan kita yang berbahaya, Tuhan kita yang kejam yang bisa mendorong setiap kita untuk melakukan segala apapun yang Dia mau untuk kita lakukan. As a result, we'll find it difficult trusting Him enough for everything about our life. Kalau misalkan dan terkadang itu kita berpikir bahwa apapun yang Dia mau untuk kita lakukan itu tidak cukup dalam kehidupan kita. In defense of this, God Himself said in Jeremiah chapter 29 verse 11. Untuk melawan ini, Tuhan sendiri berbicara di Yeremia 29 ayat 11. Say, for I know the plan I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and the future. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. My brethren, God is not a wicked master. He loves us and is interested in our welfare. Jadi, saudaraku, bahwa Tuhan kita tuh bukan Tuhan yang jahat, Dia tuh peduli kepada kita dan juga Dia peduli terhadap peperangan dalam kehidupan kita. So, walking in the Spirit is not a call unto a life of misery or disappointment. Jadi berjalan dalam roh itu bukanlah satu panggilan dalam kehidupan kita yang mungkin akan ada banyak kekecewaan atau berjalan dalam satu hal yang buruk. You know, some young people believe that I don't need to get so close to God so that I can use my brain and run some things. If I get closer to God, my life will be frustrated. That is not true. Banyak orang muda yang berkata bahwa aku tidak mau memiliki hidup yang dekat dengan Tuhan karena aku masih harus pakai pikiran aku. Kalau misalnya aku sepenuhnya percaya pada Tuhan, hidupku tuh bisa sengsara. Itu tidak benar. Number 6, depend on God through prayers. Dan yang keenam adalah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan melalui doa. Determination to stand is important, but it takes the Spirit of God through prayers to stand. Determinasi untuk kita bisa terus berdiri itu sangat penting dan kita butuh doa untuk kita bisa terus determin di dalam Tuhan. Peter told Jesus, even if everybody abandon you, I will never abandon you. Petrus berkata kepada Yesus, bahkan kalau misalnya semua orang meninggalkanmu, aku tidak akan meninggalkan kau. But in Matthew 26 verse 41, Jesus warned him. Tapi di Matius 26 ayat 41, Yesus memperingati Petrus. Say, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. If we understand that nobody becomes too spiritual that he cannot be tempted, it will help you to depend on God. Kalau Anda tahu bahwa orang yang sangat yang rohani itu tidak bisa dicobai, Anda akan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. We have 3 more points, then I'll summarize. Kita ada 3 poin lagi dan saya akan selesaikan. The 7th one, live by faith. Yang ketujuh adalah hidup oleh iman. You know, when you trust God enough, that is when you can live by faith, believing He will do that which He has promised. Ketika Anda percaya kepada Tuhan, itulah ketika Anda hidup dengan iman bahwa Dia bisa melakukan apa yang Dia janjikan pada kita.
the book of Hebrew, chapter 11, shares with us about the men of faith who stood their ground in their generation. Di Ibrani 11 kita melihat tentang orang-orang yang beriman kepada Tuhan yang dia berdiri dengan kuat untuk generasinya. In verse 6, it said, and without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists, and he rewards those who earnestly seek him. Ibrani 11 ayat 6 berkata, tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. So let's trust God enough and live by faith in him. Jadi mari kita percaya pada Tuhan sepenuhnya dan kita hidup dengan iman kita kepada dia. You know, if you read the same Hebrew chapter 13, kalau Anda baca di Ibrani pasal 13, it encourages us not to throw away our faith Ibrani 11 because it has 13, great reward. dikatakan bahwa Anda tidak boleh membuang iman Anda kepada Tuhan karena ada hadiah yang besar dari iman Anda kepada Tuhan itu. Amen. Number 8. Yang ke-8, Always put your faith to action. selalu lakukanlah iman Anda. Jadi ketika Anda beriman itu lakukanlah iman itu. Living by faith is not the same thing as being lazy. Hidup dengan iman itu bukan hal yang sama dengan Anda bermalas-malasan. Jesus does not encourage laziness among his children. Yesus tidak menginginkan anak-anaknya untuk menjadi malas. If you remember the parable of the talents, Kalau Anda ingat perumpamaan tentang talenta, he said 3 servants existed and the master gave them talents according to their abilities. ada 3 hamba yang ada dan Tuhan memberikan talenta pada mereka sesuai dengan yang mereka bisa punya. The first one that got 5 was commended for bringing in profit. Yang pertama yang dapat 5 talenta, dia diperintahkan untuk menghasilkan daripada 5 talenta itu. It was by faith that one put his talents to work and the thing yielded fruit. Oleh imanlah orang yang mendapat talenta itu bisa mempekerjakan talenta mereka dan menghasilkan buah daripada talenta itu. The one that got 2 also put his faith and talents to work. Yang memiliki 2 talenta juga taruh iman mereka dan mempekerjakan talenta itu. But the one that got 1, he actually got it based on his capability. Ya, tapi yang mendapatkan 1 talenta itu sebenarnya mendapatkan yang terbaik dari apa yang dia bisa. But he could not do anything with it. Tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa dari talenta itu. The master condemned him and said he was a wicked and lazy servant. Dan tuannya itu menghukum dia dan mengatakan bahwa kamu adalah hamba yang jahat dan malas. So if you are trusting God to do a miracle or you are trusting God for prosperity, it is not the same thing as being lazy and waiting without doing anything. Jadi kalau misalnya Anda menunggu Tuhan untuk memberkati Anda atau menunggu untuk kesejahteraan Tuhan pada Anda, itu bukan berarti Anda itu malas-malasan dan Anda tidak melakukan apa-apa. So when you depend on God, the Holy Spirit will give you direction on what to do, and he will expect you to take a step of faith by doing something. Jadi ketika Anda bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, Roh Kudus akan mengarahkan pada Anda untuk melakukan sesuatu dan Anda harus mengambil langkah-langkah seperti apa. The 9th point, which is the last for now, poin ke-9, yang poin terakhir, manifestation of the fruits of the Holy Spirit. Manifestasi nyata dari buah-buah roh. As recommended or stated in our text, Galatians chapter 5, verse 22 and 23. Seperti tertulis di firman Tuhan tadi telah kita baca di Galatia 5, 22 sampai 23. He said, walking in the Spirit means living a life of love and joy. Itu artinya berjalan di dalam roh itu adalah menghidupi kehidupan yang penuh damai dan sukacita. You demonstrate the kind of love Jesus demonstrated. Anda mendemonstrasikan kasih yang Tuhan Yesus demonstrasikan. You exhibit the joy that comes from the salvation we have in him. Anda menunjukkan sukacita yang dari keselamatan yang kita miliki daripada dia.
You know, there is this story of a small boy in one of these European countries. Ada cerita tentang satu anak kecil yang tinggal di satu negara di Eropa. His father happens to be a man of God, but he was always mean. He doesn't smile. Ayahnya itu hamba Tuhan, tapi ayahnya itu jahat, tidak pernah tersenyum. So he was with his uncle, and they met a horse somewhere. Horse. Dia tuh ada dengan pamannya dan dia bertemu di satu tempat untuk naik kuda. And in his little mind, as a young boy, he turned to the horse and said, "Hi, horse." He expected the horse to smile and respond. Dan sebagai anak kecil itu dia berbalik kepada kuda itu dan berkata, "Halo kuda." Dia mengharapkan kuda itu untuk tersenyum kepada dia. When the horse did not smile or respond, he told his uncle, "This horse must be another man of God like my father." Dan ketika kuda itu tidak tersenyum, dia berkata kepada pamannya, "Oh, ini pasti kuda ini hamba Tuhan seperti ayah saya." So some people think that being a Christian means that you always be mean and you will not smile. You look very serious all the time. Jadi anak kecil itu berkata, "Oh, jadi orang Kristen itu pasti Anda selalu jahat, Anda tidak pernah tersenyum, dan Anda selalu serius sepanjang waktu." The Bible says the joy of the Lord is our strength. Kita berkata sukacita daripada Tuhan adalah sumber kekuatan kita. When we exhibit the joy of God, it actually attracts people to God. They want to know the reason why we are happy. Ketika kita mendedikasikan sukacita daripada Tuhan, itu tuh membawa orang-orang kepada Tuhan karena mereka mau tahu apa yang buat kita bahagia, buat kita sukacita. That place also talks about peace, having peace in our heart and peace with people. Firman Tuhan itu juga berkata tentang kita memiliki kedamaian pada Tuhan, juga kedamaian pada orang-orang. It talks about forbearance, being able to forgive people and demonstrate understanding. Kita juga berbicara tentang pengampunan, kita bisa mengampuni orang lain dan juga mengerti akan satu dengan yang lainnya. It talks about kindness and being good to others. Berbicara tentang kebaikan, bahwa kita harus berbuat baik kepada orang-orang. Talks about Sorry, Pastor, I missed you on that last. Yeah, it talks about goodness and it talks about faithfulness. Berbicara tentang murah hati dan juga tentang kesetiaan. It also talks about kindness, being kind to people. It talks about being good to others. Bicara tentang kebaikan untuk kita bisa berbuat baik kepada orang-orang lain. It also talks about gentleness as fruits of the Holy Spirit. Berbicara juga tentang kelemah lembutan sebagai buah dari Roh Kudus. You see, we don't know how gentle you are until you are provoked. Anda tidak tahu seberapa lembut Anda sampai Anda tuh dibuat marah oleh orang lain. So it is when you are provoked, we know how much the fruit of the Spirit you are bearing. Jadi ketika Anda dicobai oleh orang supaya Anda marah itulah ketika kita bisa melihat buah roh sejauh apa buah roh itu Anda miliki. And the last one there is self-control. Dan yang terakhir di situ adalah penguasaan diri. I like that last one so much. It talks about your ability to control yourself, not allowing the self to rule over you. Itu saya sangat suka yang terakhir itu karena itu bicara tentang Anda mengontrol diri Anda, tidak membiarkan diri Anda tuh dikontrol, tidak membiarkan diri Anda tuh mengontrol Anda. It is a major difference between us and those who have not accepted the salvation of God. Jadi ada perbedaan alamiah dari kita dan orang-orang yang belum menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi mereka. Others who are not Christian, they don't have the ability to control themselves. Orang-orang yang belum Kristen itu mereka tidak memiliki kemampuan untuk bisa mengontrol diri mereka sendiri. So when they mess up, don't blame them. Jadi ketika mereka berbuat hal yang salah, jangan salahkan mereka. Demonstrate an understanding because they don't have the power to control themselves. Tunjukkanlah satu pengertian karena mereka tuh tidak punya kuasa untuk mengontrol diri mereka sendiri. But it becomes strange for a Christian to allow the self to be controlling him. The Spirit should control. Jadi kita sebagai seorang Kristen itu kita bisa mengontrol karena kita samakan daripada Tuhan karena Roh Kudus yang mengontrol kita. In summary, sebagai rangkuman, what are the dangers of not walking in the Spirit? Apa bahaya dari kita tidak berjalan dalam Roh? When we don't walk in the Spirit,
Ketika kita tidak berjalan dalam roh, sin will overpower us. dosa itu akan menguasai kehidupan kita. And then we will stand to suffer the penalty of sin. Dan kita akan berdiri untuk kita menghadapi hasil daripada dosa itu. So anybody who is not walking in the Spirit stands the danger of being condemned forever. Jadi orang-orang yang tidak hidup dalam roh itu ada di satu bahaya untuk mereka akan dihukum selama-lamanya. And what do we benefit? What do we stand to benefit when we walk in the Spirit? Jadi apa yang menguntungkan bagi kita ketika kita berjalan dalam roh? Simply put, Isaiah chapter 1 verse 19. Dengan mudah bisa dilihat di Yesaya 1 ayat 19. It says, if you are willing and obedient, you will eat the good or the best of the land. Dikatakan jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. So when we are willing and obedient to God, God will give us the best He has in package for us. Jadi ketika kita taat dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan pada kita yang terbaik yang Dia miliki bagi kita. Therefore, I want to conclude by encouraging all of us to be determined to walk in the Spirit. Jadi saya mau memberikan konklusi bagi setiap kita untuk kita mau untuk betul-betul berjuang untuk kita bisa berjalan dalam roh. And like Paul puts it, whether our leaders are there or they are not there, Seperti Paulus katakan, ketika pemimpin kita ada di sana ataupun ketika kita sendirian, ketika pemimpin kita tidak di situ. as we do that, the Lord will continue to sustain us until the final salvation which we're expecting. Selain kita melakukan itu, Tuhan akan terus-menerus menjaga kita sampai kepada keselamatan final itu yang kita harapkan daripada Dia. The Bible says that He, in Hebrews chapter 10, verse 36. Hebrews 10, 36 and 37. Ibrani 10 ayat 36 sampai 37. So you need to persevere so that when you have done the will of God, which is to walk in the Spirit, you will receive what He has promised. For in just a little while, He who is coming will come and will not delay. And okay, that's it. And but my righteous one will live by faith, and I will take no pleasure in the one who shrinks back. But we do not belong to those who shrink back and are destroyed, but to those who have faith and are saved. Ibrani 10 36 sampai 39, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sudah kamu melakukan kehendak Allah itu adalah berjalan dalam roh, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan Ia akan datang, sudah akan datang tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. So can we pray and ask God to help us that as we expect the final salvation, He will help us to continue to walk in the Spirit. Jadi kita bisa berdoa dan kita mengharapkan pada Dia selagi kita menunggu keselamatan final itu, kita bisa terus-menerus hidup dan berjalan dalam roh. Please pray for yourself. I pray for myself that God will preserve us. He will keep us walking in the Spirit as we expect the final salvation. Jadi berdoa bagi diri Anda sendiri, saya berdoakan bagi diri saya sendiri, biar Tuhan menjaga siap kita sambil kita menunggu, mengharapkan keselamatan final itu. Your prayers in Jesus' name. Let us pray. Mari kita berdoa. Father, in the name of Jesus, I pray for myself, I pray for my brothers, I pray for my sisters, I pray for all of us participating in this program. You will help us walk in the Spirit. You help us live in the Spirit. You help us maintain relationship with you. You help us represent Christ, live as the ambassadors of Christ. Father, may the flesh not overtake us, oh God. Nobody is beyond temptation. Father, we pray, oh God, that you help us, Lord, not to fail you. Where we have failed, have mercy and forgive us. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Di dalam nama Tuhan Yesus. If for any reason you have made mistake before, it is time to reconcile with God. Say, God, I'm sorry. Please forgive me. Give me the grace to stand.
Kalau misalkan Anda telah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, ini adalah waktunya untuk Anda meminta maaf kepada Tuhan dan kata Tuhan, ampuni aku dan bantu aku untuk aku tetap berdiri, kuat berdiri ya Tuhan. Is there any of our members you know who is no longer standing? We can pray on behalf of the person for God to restore the person. Your prayers. Kalau misalkan Anda tahu dari antara kita yang mungkin tidak lagi berdiri di hadapan Tuhan, tidak lagi berdiri dalam iman Tuhan, kita bisa berdoa bagi mereka, dan mari kita berdoa. So pray for yourself and pray for others who need restoration. Jadi berdoalah bagi diri Anda sendiri dan berdoa bagi orang-orang yang membutuhkan restorasi pemulihan dalam kehidupan. Thank you, Lord. Father, I pray that you forgive me, my weaknesses, my shortcomings, my unbelief, my unrighteousness. Push away by the blood of Jesus. We pray for our brothers and our sisters that need to be restored back to the faith, be restored to walking in the Spirit. We pray, Lord, that you shall restore them, O God, in the name of Jesus Christ. Have your way, righteous God. Have your way by the power of your name, in the name of Jesus Christ. In Jesus' name we are prayed. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. There's another prayer I want us to make this evening. Ada satu doa lagi yang saya kita lakukan di malam hari ini. Can we pray for those who are having challenges walking in the Spirit, that God will dissolve those challenges and restore their joy of salvation? Mari kita berdoa bagi setiap mereka yang memiliki tantangan untuk mereka bisa berjalan dalam roh, biar Tuhan cabut setiap tantangan itu dan mereka bisa berjalan dalam roh. There are people who desire to walk in the Spirit, but the challenges around them is not permitting them. Let's pray for God to intervene on their behalf. If you were in their position, maybe you will not be standing. Let's ask God to help such people. Mari kita minta pada Tuhan untuk bantu orang seperti itu. Mereka mau berjalan dalam roh, tapi banyak tantangan yang membuat mereka tidak bisa berjalan dalam roh. Dan mungkin kalau Anda ada dalam posisi mereka, mungkin Anda tetap tidak bisa berdiri. Mari kita berdoa biar Tuhan cabut semua itu. Thank you. Father, we pray that you restore all of us. Intervene in the life of those who are having challenges in their families, challenges among their children, challenges in their workplace, those who are having issues with God Almighty in taking right decisions, those who are having challenges and pressure, oh God, wherever they are. Lord, arise and intervene on their behalf, that Lord, they shall be restored and they shall serve you with joy, they shall serve you with gladness in the name of Jesus Christ. Do it and receive all the glory. In Jesus' name I pray. In Jesus' name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. I want to summarize with a word of prayer. Saya mau rampungkan dengan doa. Father, thank you for speaking to us this evening. Bapak, terima kasih karena Kau berbicara kepada kami di malam hari ini. We pray that you have mercy on us and forgive our weaknesses. Kami berdoa Tuhan biar Kau berbelas kasih kepada kami dan ampuni segala kelemahan kami ya Tuhan. We are willing and we desire to obey you. Kami mau dan itulah keinginan kami untuk kami mentaati Engkau Tuhan. We only pray that you help our weaknesses. Kami berdoa biar Kau bantu kelemahan-kelemahan kami Bapak. Help our shortcomings, Lord. Bantu Tuhan segala apa ya kelemahan yang kami punya. Empower us by your Holy Spirit to live the life of Christ. Kuatkan kami melalui Roh Kudus Tuhan supaya kami bisa memiliki hidup seperti yang Kristus mau. We pray for those who had backslided and desire to be restored. Kami berdoa Tuhan bagi setiap mereka yang telah mungkin murtad dan mereka mau dikembalikan kepadamu Tuhan. Restore them back to the faith, O God. Pulihkanlah mereka kembali kepada imanmu Tuhan Yesus, supaya iman kepada Engkau. We pray for those among us who are having challenges, stopping them from walking in the Spirit. Kami berdoa bagi setiap orang di sekitar kami yang mungkin memiliki tantangan untuk mereka bisa berjalan dalam roh. Arise and intervene on their behalf. Bangkitlah dan berintervensilah untuk kepentingan mereka ya Tuhan. You said in your Bible, if the days were not cut short, even the righteous will not be saved. Dikatakan bahwa di firman-Mu Tuhan, di hari akhir itu Tuhan bahkan orang benar mungkin tidak diselamatkan kalau mereka tidak balik kepadamu. Cut their days of waiting short by your miraculous power. Bantu hari-hari mereka yang sulit itu Tuhan dengan kuasa mujizat-Mu Tuhan. Father, intervene in their situation. Berintervensilah Tuhan dalam situasi mereka. We pray that you grant peace in our families. Kami berdoa biar Kau berikan kedamaian baik dalam keluarga kami Tuhan. We pray that you show us favor on every side.
Biar kau tunjukkan kepadamu perkenanan-Mu Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, dalam setiap aspek kehidupan kami. Help us to shine for you wherever we find ourselves. Bantu kami Tuhan untuk kami bisa bersinar bagi-Mu di tempat manapun kami ada Tuhan. This we pray and believe you've answered our prayers. Ini doa kami Tuhan, kami percaya Engkau telah menjawab doa kami. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Permit me to hand over back to the moderator. Thank you. Dengan kembalikan kepada moderator, silakan. Thank you, Pastor Gabriel, for sharing the word tonight. May tonight's teaching restore and further equip each of us to walk and live in the power of the Spirit. Saya berterima kasih pada Pastor Gabriel telah mengajarkan kita untuk kita bisa berjalan, hidup dan berjalan dalam roh. I'd like to open this opportunity for brethren for any contributions or questions. Saya membuka kesempatan ini bagi setiap saudara yang mungkin punya kontribusi atau pertanyaan. Oke, Sister Syara punya pertanyaan, tapi karena beliau sinyalnya jelek, jadi saya akan tanyakan. Sister Syara have a question, but because the signal is bad, I will ask in behalf of her. So, she's already gone. So she had a friend that are really in unto the Spirit, but that person is becoming like judgmental to other people. So when some people are asking her of something that are not happening or about prayers, this person will always say that it is maybe because of your sin and because of you are backing up from God and everything else. In your opinion, sir, Pastor Gabriel, what do you think of it? If somebody is really into the Spirit and then because of it, that person becoming judgmental to other people. Thank you. This is a very important question. Sometimes God allows His children to pass through certain experiences for a purpose. Terkadang itu Tuhan mengizinkan anak-anaknya melewati berbagai macam pengalaman untuk alasan tertentu. And that may not necessarily be as a result of sin. Dan itu mungkin bisa saja bukan alasan karena dosa, bukan hasil dari dosa. I've had plenty of such kind of experiences. Karena saya pribadi punya banyak sekali pengalaman seperti itu. In fact, one day, one woman of God told me it was because of ancestral spirit that I was suffering. Ada satu wanita berkata pada saya itu karena roh leluhur yang, jadi saya mengalami masalah seperti itu. I told the woman it's not true. Dan saya katakan kepada wanita itu nggak benar, bukan seperti itu. That I believe in the scripture that says, therefore, if anyone be in Christ Jesus is a new creature, the old has gone, the new has come. Dan saya berkata bahwa saya percaya kalau misalnya setiap orang yang ada dalam Kristus itu mereka ada ciptaan yang baru, yang lama telah berlalu dan sesungguhnya yang baru itu telah datang. When I was to graduate from the university, I had a challenge that kept me back for one more year. Ketika saya masuk ke dalam universitas, ada satu tantangan yang membuat saya jadi terlambat 1 tahun. I had opportunity to influence the situation so that I can go without spending that one more year. Dan saya punya satu kesempatan untuk saya bisa kabur dari situasi itu sehingga saya tidak perlu ngulang lagi atau nambah 1 tahun di kampus. But God whispered to my heart that there is experience He needs me to pass through, and that may be tough, but it is for His own glory. Tapi Tuhan berkata kepada saya bahwa aku melakukan itu kepadamu supaya ada pengalaman yang harus kamu lewati supaya kamu menjadi kuat dan itu untuk memuliakan namaku, kata Tuhan. So gladly I went back to repeat that 1 year in the university. Dan dengan satu sukacita saya kembali untuk melewati 1 tahun lagi itu di universitas. It was not easy for me because I was the leader among the students. I was actually a national president of our fellowship. Itu tidak mudah bagi saya karena saya sebenarnya adalah presiden nasional dari persekutuan di gereja di kampus itu. Yeah, so some people were looking at me that God failed me. Jadi orang-orang melihat kepada saya karena saya ngulang itu, oh Tuhan itu gagal dalam hidup saya. But I knew it was not God that failed me. He was passing me through an experience. Tapi saya tahu Tuhan tidak gagal dalam hidup saya, tapi Tuhan itu membantu saya untuk melewati satu pengalaman dalam dia. Incidentally, that 1 year became like more important than the 4 years I spent in the university because I learned a lot.
Dan nyatanya 1 tahun saya ulang itu lebih penting daripada 4 tahun yang saya alami sebelumnya karena saya melewati banyak sekali hal. What I learned was not just in terms of academics. I learned to forgive people who hurt you. Dan yang saya alami itu bukan hanya hal-hal akademik saja, tapi saya belajar untuk mengampuni orang yang menyakiti hati saya. Because a lecturer refused me to write his final paper, and I didn't do anything to him. But God said, forgive him. Karena si lecturer itu, pengajar saya itu tidak mau mengapprove final paper saya, dan Tuhan berkata ampuni saja dia. In fact, I had to visit him in his office to discuss with him to reassure him I didn't have any grudges against him. Bahkan dia meminta saya untuk datang ke kantornya dia untuk memastikan bahwa saya itu tidak punya masalah apa-apa kepada dia. You know, there was a day Jesus met this man that was blind from birth. Ada satu waktu ketika Yesus bertemu dengan orang ini yang buta sejak lahir. The disciples asked him, is it this man that sinned or his parents that he was born blind? Apakah murid-muridnya bertanya pada Yesus, apakah karena dosa orang ini atau dosa orang tuanya membuat orang ini buta dari lahir? Jesus told him it was not as a result of sin. Yesus berkata ini bukan hasil dari dosa. That God permitted it to demonstrate his glory. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi untuk menunjukkan kemuliaannya. Look at Lazarus, a friend of Jesus. He was sick. Lihat Lazarus, temannya Yesus, bahwa dia sakit. Mary and Martha sent a message to him and said, Lazarus, the man you love, is sick. Maria dan Martha memberikan pesan kepada dia bahwa Lazarus, orang yang kamu kasih itu sakit. Even when Jesus had it, he did not make any movement. Bahkan ketika Yesus mendengar itu, Yesus tidak bergerak, tidak melakukan apa-apa. So it was as though Jesus did not answer the prayer of this family he loved. Jadi pada saat itu mungkin mereka berpikir bahwa Yesus tidak menjawab doa dari keluarga yang Yesus kasihi. 2 days later, he told the disciples, come, let us go back. 2 hari setelah itu, Yesus berkata, marilah kita kembali. Berkata kepada murid-muridnya, yuk kita kembali ke kota itu. It was on the 4th day he got to their compound, to their family house. Itu adalah di hari keempat Yesus datang ke rumah dari keluarga itu. Of course, he gave him opportunity to demonstrate the power of God. Tentu saja dia berikan kesempatan untuk menunjukkan kuasa Tuhan. The thing is that when a Christian is passing through a tough time, it is not always an easy moment. Bahkan ketika orang Kristen melewati masa-masa sulit, itu bukanlah waktu yang mudah. What we owe such person is support and encouragement. Dan orang-orang itu tuh membutuhkan support dan membutuhkan dorongan. And if you are the person, don't be quick to conclude or judge God based on your circumstance. Dan kalau misalnya Anda tuh ada yang mengalami hal tersebut, janganlah cepat untuk menghakimi Tuhan atau mengambil konklusi tentang Tuhan. Of course, Lazarus had the privilege of entering the grave and coming back again. Tentu saja Lazarus mendapatkan satu keistimewaan untuk bisa masuk ke kubur lalu kembali hidup. Peter and James and John, they never had that experience. Petrus, Yakobus, dan Yohanes tidak pernah mengalami kesempatan itu. If Joseph had been quick to conclude when God was taking him through an experience, he would have said God was a wicked man. Kalau misalkan Yusuf dengan cepat mengambil konklusi dari segala pengalaman apa yang dia miliki, dia bisa mengatakan bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang jahat. He had a revelation of becoming a very great man, yet he became a slave in a strange land. Dia memiliki satu pewahyuan bahwa dia akan menjadi seorang orang yang luar biasa di tangannya Tuhan, tapi dia malah dikirim ke tempat yang dia tidak tahu. But what he maintained was to maintain the presence of God in all situations. Tapi apa yang dia jaga adalah dia untuk terus menjaga hadirat Tuhan di dalam setiap situasi yang dihadapi. At the end of the day, the purpose of God was fulfilled in his life. Dan di akhir waktu itu, tujuan Tuhan itu menjadi nyata, terpenuhi dalam hidupnya Yusuf. Let me conclude by reading James chapter 1, verse 2 and 3. Saya akan konklusikan dengan membaca Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Consider it pure joy, my brothers and sisters, when you face trials of many kinds,
because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish. Okay, verse 4. Let me finish, please. Let perseverance finish its work so that you will be mature and complete, not lacking anything. Yakobus 1 ayat 2 sampai yang keempat, saudara-saudara anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. So if you desire to be a mature Christian, prepare your mind for the tough weather. Jadi kalau misalkan Anda mau menjadi seorang Kristen yang dewasa, persiapkan pikiran Anda, persiapkan hati Anda untuk musim-musim atau waktu-waktu atau satu hal yang berat. Jesus said, when you pass through the fire, I will be with you. Karena Yesus berkata, ketika Anda melewati api, aku akan ada bersama dengan Anda. He didn't say if. So that experience will likely come at a certain point. Don't pray for it, but prepare your mind. If it comes, that you will stand the test of time. Jadi dia tidak berkata jika, tapi dia berkata ketika. Jadi itu pasti kita melewati setiap pengalaman-pengalaman itu, tapi percayalah bahwa ketika kita melewati segala pengalaman itu, Yesus akan ada bersama dengan kita. Can you imagine what happened to Job, brother Job in the Bible? Anda bisa bayangkan apa yang terjadi dengan Ayub di Alkitab. And Job said, God knows the way I take. When he has tested me, I will come forth like gold. Dan Ayub berkata, Tuhan tahu ketika dia menguji aku akan timbul seperti emas. So please, when you pass through an experience you don't understand, depend on God and maintain your faith. Jadi tolong ketika Anda mengalami satu pengalaman yang di mana Anda tidak mengerti, janganlah cobai Tuhan dan tetaplah berpegang kepada iman Anda. Jangan tanyakan Tuhan. Thank you. Thank you. Terima kasih. Thank you, Pastor. Please, do we have any questions or contributions? Jadi apakah ada pertanyaan lain atau kontribusi lainnya? If there's not a question, I think I can hand over to the moderator, please. Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya bisa kembalikan. Saya mau ini aja, mau tambahkan sedikit. Ya. I just want to contribute something. Okay. Thank you so much, Pastor Gabriel. This Terima is kasih very banyak, Pastor blessed. Gabriel. Ya, ini pengajaran yang sangat memberkati sekali. This is a very Thank you very much. blessing teaching for every one of us. Ya, memang tujuan Thank you. akhir dari kekristenan kita itu adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus. So the end goal of our Christianity is to become more like Christ. Jadi kita akan diubah dari waktu ke waktu. Jadi ketika kita berjalan dan dipimpin oleh Roh Kudus, We will be changed from time to time. So when we walk and being led by the Holy Spirit, jadi Roh Kudus itulah yang akan memimpin kita dan juga yang akan menghasilkan buah kerajaan dalam kehidupan kita. so the Holy Spirit will lead us and will bear fruit of the kingdom in our life. Dan sama seperti tadi dikatakan, masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita itu justru untuk membentuk kita seperti Kristus. So like what said before, that every problem that we experience is to mold us to become more like Christ. Ya, seperti di dalam Roma pasal yang ke-28, di situ jelas mengatakan bahwa segala sesuatu turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. It's like in Rome 8 verse 28 that everything work for good for those that are being called by God, for those who are love Him. Dan banyak orang hanya berpikir bahwa ayat ini hanya supaya mendapat berkat secara jasmani lebih dari yang semula.
Some people think about this verse is about to get a more physical blessing that those people have before. Tetapi di sini dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. But we can see on this verse, Romans 8, verse 28 said that, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Jadi betul-betul terpanggil dengan rencana Allah. Jadi setiap kita ini Tuhan memberikan destiny yang Tuhan mau untuk kita capai. So who are called according to His purpose, and God put destiny for us to where that we should go to for us to achieve it. Jadi tak sama seperti Pastor Gabriel tadi bilang bahwa memang Dia izinkan masalah-masalah itu terjadi untuk kebaikan kita. So like what Pastor Gabriel said that God give all the problems for the goodness of our life. Kemudian ayat yang ke-29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. At verse 29, the Bible says, for whom He did foreknow, He also did predestine to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Jadi karena kita sudah dipilih, karena kita sudah diselamatkan, karena kita sudah jadi anak, jadi memang Tuhan memproses kita supaya kita betul-betul menjadi serupa dengan Dia di dalam karakter Kristus. Because we are being called as His children, because we are being chosen by God, so we are being molded by God to become more like Christ. Dan kemudian mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkan, mereka yang dimuliakannya. And at verse 30, the Bible says, moreover, whom He did predestine, them He also called. And whom He called, them He also justified. And whom He justified, them He also glorified. Wah, luar biasa, kita akan dimuliakan. Bahkan di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-18, bahwa kemuliaan yang akan kita terima nanti di sorga tidak sebanding dengan penderitaan yang sekarang kita sedang hadapi. So it's so amazing that we will be glorified. Even in Romans 8 verse 18, the Bible says, for I reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared to the glory which shall be revealed in us. Dan sekarang ini Tuhan terus akan mengubah kita dari waktu ke waktu lewat semua yang kita hadapi di dunia ini. And God will change us from time to time through everything that will happen in our life when we are in this world. Di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 17 dan 18, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. 2 Korintus berapa, Bu? Sorry. 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. And in 2 Corinthians 3 verse 17, the Bible says, no, the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Jadi mari kita dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita terus mengalami kemerdekaan demi kemerdekaan. So let us being led by the Holy Spirit so we can experience freedom upon freedom. Sebenarnya kita sudah mendapatkan kemerdekaan itu. Mari kita berjalan dalam kemerdekaan itu. Actually, we already have that liberty, that freedom, and let us walk in that liberty, in that freedom. Dengan terus bergantung kepada Tuhan, kepada Roh Kudus. With fully dependent unto God, unto the Holy Spirit. Dan sesuai yang tadi diberikan ada 10 langkah ya, 10 apa 9 langkah tadi ya. And it's according to what already being told, there are 9 steps. Dan kemudian ayat yang ke-18 dalam 2 Korintus, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. And at verse 18 from 2 Corinthians chapter 3,
The Bible says, but we all with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Nah, ini ya, jadi kita akan diubah dari kemuliaan yang semakin besar. Jadi terus diubah oleh Tuhan. Jadi mari kita betul-betul surrender dengan hidup kita kepada Tuhan, sehingga kita mengalami proses diubah dari waktu ke waktu untuk So let us fully surrender unto God, so we can be changed from time to time, from glory to glory. Dan untuk kemuliaannya. Itu saja. Terima kasih. And also for His glory. That's all from me. Thank you. Terima kasih, Pastor Gabriel. Thank you so much, Pastor Gabriel. Thank you. Thank Pastor you. Serena. Thank you for that input. Ya, you are welcome, Pastor. Thank you, man. Okay, brethren, do we have any other contributions or questions before we close? Jadi apakah ada pertanyaan lainnya atau kontribusi sebelum kita tutup? All right. Well, thank you very much, Pastor Gabriel, for the amazing sharing and amazing teaching of the word tonight. It was very refreshing and deep insight. Terima kasih Pastor Gabriel untuk pengajaran dan bagian firman Tuhan. Ini sangat merefresh setiap kita dari segala apa yang dibagikan. We hope to see you soon, sir, in Jakarta in the near future. God bless you and your ministry, Pastor. Saya berharap untuk bertemu dengan Anda cepat Thank di you. Jakarta I di waktu appreciate. kedepannya. Tuhan berkati pelayanan Anda. Please, God. Dear brethren, we would like to kindly remind and invite you to tomorrow's Sunday service at CODHQ, which is Kami mau also mengajak- online, 9:50 a.m. Kami mau mengajak setiap Anda untuk mengikuti ibadah minggu gereja kita. Besok di gedung gereja kita yang akan dimulai jam 9.50 pagi. Pastor Amelia will share the word on the impact of the outpouring of the Holy Spirit. Dan Pastor Amelia akan membagikan firman Tuhan tentang yang berbicara tentang dampak pencurahan Roh Kudus. Please do invite your family, your friends, your colleagues. They're always welcome. Jadi mari undang teman-teman Anda, saudara-saudara dan semua dan keluarga Anda, mereka disambut di gereja ini. Now, our final seminar tomorrow night, is a Sunday school session entitled Psalms, Hymns, and Spiritual Songs, which will be brought by our brother, Jose. Dan seminar kita terakhir besok akan ada sekolah minggu dewasa bertemakan Mazmur, lagu-lagu rohani yang akan dibawakan oleh saudara kita, Brother Jose. We look to seeing you tomorrow at 7 p.m. via Zoom, Jakarta time. Dan kami akan bertemu lagi dengan Anda besok jam 7 malam via Zoom di waktu Jakarta. Now, if you're watching this recording via YouTube, we at RCCG City of David, Jakarta, Indonesia, would like to thank you for joining us. Dan bagi setiap Anda yang akan menonton rekaman ini via YouTube, kami dari RCCG City of David Jakarta menyambut setiap Anda. Please be kindly reminded that you can always catch up to our content and stay connected via our website and social media, which is provided on your screen. Dan Anda bisa terus update dari setiap konten yang kita punya dari website kami, dan juga bisa melihat dari semua sosial media kami yang terlihat di layar Anda. As we dismiss in His grace, we would like to invite Pastor Gabriel to close us in prayer. God bless you and see you in a very near future. Kita tutup, saya mengundang Pastor Gabriel tutup kita dalam doa, dan Tuhan berkati Anda semua. Dan sampai bertemu di kedepannya nanti. Let us pray. Mari kita berdoa. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus. Righteous God, thank you for how you have helped us tonight. Tuhan yang benar, terima kasih tentang bagaimana Kau bantu kami di malam hari ini. Thank you for the grace we have received in your presence. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang kami terima dalam hadirat. We pray that you be with each of us and our families. Kami berdoa biar Kau selalu ada bersama dengan kami dan bersama dengan keluarga kami. Continue to grant us peace on every side. Bantu kami Tuhan untuk terus berikan pada kami anugerah-Mu dalam setiap luar lingkup kehidupan kami. Those who are weak in their mortal bodies, we pray that you renew them and heal them. Bagi mereka yang lemah dalam tubuh jasmani mereka, biar Kau menguatkan mereka dan menyembuhkan mereka ya Tuhan.
We pray you continue to build us into the perfect church which you desire. Dan biar kau terus bentuk kami Tuhan untuk menjadi gereja yang sempurna yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Father, anyone who came into this meeting with a burden in the heart, we pray that such burden be lifted at this moment. Bagi mereka Tuhan yang datang dalam meeting ini dengan segala beban, biar beban mereka tuh boleh diangkat pada waktu ini Tuhan Yesus. Such person will be the next testifier in the house. Dan orang tersebut yang mengalami beban itu akan menjadi orang berikutnya yang bersaksi di tempat ini Bapak. Keep us until we meet again in the name of Jesus. Jaga kami Tuhan sampai kami bertemu lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Thank you, Pastor. Thank you. Thank Thank you, you. Pastor Dr. Gabriel. Thank you, Gabriel. Pastor. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. I Thank appreciate it. you. Thank you. Pastor Thank you, Gabriel. Brother God David. bless Thank you, you. Pastor Thank Mary. you, God Pastor bless you. Gabriel. I'm Thank on you, the road. Pastor. Thank you, everyone. Thank Thank you, you. everyone. God bless you. I love bless that you. voice. Thank you too. Thank you. Bye. Thank you. All right. Pastor Melu, thank you, everybody. God bless all of you. Thank Yeah, you. Thank you, Pastor God bless Fidelis. God you. bless you, Bye. Pastor. God God bless bless. you. God God bless you. bless. Thank you, Jesse, for the interpretation. I appreciate that. Thank Thank you, you. Thank Pastor you, Gabriel. Dr. Yes, Gabriel. thank you. Thank you. Thank you so much. Thank All you. right, thank you, God bless Thank you, all. Pastor Melu. Sampai jumpa Thank you, sir. lagi. Thank you. Thank you. See All you right. later, Thank you. Bye-bye. everyone. Thank you, Okay. everyone. Thank you. Bye-bye.